Precis. Oj. Där får du. Titta vad du gör. Ska du inte säga något? Nej. Jag kan inte säga. Kan du inte? We are on our way to Östersund and we are going to meet up with my parents who is going to come for a couple of days visit. So we are going to stay in Östersund overnight and then the next day we are going to go to the annual winter fair at Jamtli. Nej. Ja. Ja. So my parents are on the ferry between Finland and Sweden right now. I guess soon they will arrive at Sweden and then they have some hours to drive from Umeå to Östersund. And as usual, whenever we go into town we have a lot of errands and we need to get some chicken feed and we got a mosquito magnet thingy for when we had the wedding party and there is mosquitoes has been collected underneath the display, so there is something wrong with it, and since it's so new, instead of me spending time trying to find gaps where the mosquitoes find their way in, we're just gonna have them fix it instead. Jag åker bil. Åker vi bil? Ja. Vad gjorde traktorn där? Körde den i diken? Jag såg traktorer där. Jag såg traktorer där. Gjorde du? It is always fun to go to town with Ivar and see his reactions to new environments and situations. Vad luktar det? Popcorn. Vi sätter fötterna på fotställena. Där är. Det går inte att göra det. Mamma, vad var det flygplan? Man åker båten dit. Var pappa i vägen? Inte var på vägen! Okej. Det går. Ja. Vad gör du? Vad gör du? Ja.
jag ställer för vagnar till tåget. Letar du efter vagnar? Mm. Jag har väl pissat. Oj då. Jag ska bara då blir det ett långt år. Är det katt eller inte? Roger. Hej. Roger, Fixa och så kom jag på sedan att ja, men nu skickar ju det där svaret på det där, men jag glömde ju. Vilket suck. Vilken suck. Åker vi neråt? Nu åker vi neråt, känner du det? Ja. Vad vill du ha? Sånt där. Ja, för det. Du kan komma lite hitåt, Ivar. De springer så mycket där. Trycka på knappen där. Den. Här. Och där. Där. Du ska tynga på nummer 3. Den. Tackar. Du får bli sån här hisspojke. Kom Ivar. Ni har nyckeln. Oj, oj, oj. Tänk så fall. Kan vi åka hit nu? Ja, nu ska vi åka hiss. Vill ni gå lite uppe på gågatan? Det är ju mest pyntat där uppe. Ja, vi går där. Det är Bubbligt rödvin och parmigiano. Okej, ja precis. Kanske inte ens hinner dit. Där uppe. Och där borta det står Där är gran där det blinkar i granen. Och det är olika färger. Akta rygg. Var ska du rida nu då? Men här var nästan där gungar det ju. Är det vid spegeln? Skorna. Det här är lådor. Ja, det är lågt. After a night's not so good sleep, we went to some shops in Östersund. Most important one is the tea shop that Amanda and Jan is running. They are true tea connoisseurs with a lot of knowledge. For those who enjoy tea, this is the place to get your tea from. They have an online shop that ships to at least the countries in the European Union. The site is in Swedish though, and you find the link in the description. We are not getting paid to say this, we just wanted to share something we like. Ser du bara nästa. Then we went to the grand annual Jamtli Yule Fair. Jaha, är det bra? Ja, vad bra. Ja, så roligt här idag då. Jo. Hemskt. Några vagnar till tåget, frågan. Tror du han hörde? Jag kanske kommer med dem sen då. Ska vi gå och säga hej?
Jämtli is, among other things, an outdoor museum showing traditional Swedish buildings from different older times. Every year in the beginning of December they arrange this fair. Men då är det bra. De ropar ju på någonting. Ja, de har ju maten. Det såg lite fattigt ut. En ås alltså. Ja, grönsakerna ja. Ja. Nej, det är för tog så får det elden. Ja. Behöver ju frysa här. Nej, precis. Det är helt rätt. Kan man bara göra dem på till normalt på det här viset? För den andra smakar. Det måste råta det något. After a long day we went back home to the forest. It is always nice to come home. Vad är grönt på Ivar? Vad är grönt på Ivar? Vad är grönt på Ivar? Har du visat mamma och pappa de fina små bilderna du satt på fönstren då? Det blir fina. There are some details on the sauna that still needs to be fixed. We finally got the door and the window to the dressing room fixed, just in time before the really cold weather arrived. Tova skickar med. Det är nästan för mycket om man räknar med. Men vi testar det. Vi ska gå och kolla lite. Det till som det fönster så det skulle vara dubbelt. Ja. Vi kan la imorgon. Va? Hello, it's Mathias from the future. In the beginning of this episode we made some sausage and it was going to be salami. They have been hanging now at Tova's parents' place for 9 days. This thicker sausage has been losing 40% of its weight, so it's more or less ready. But we want it a little bit drier, so I guess we will harvest it when it is about 45%. But the smaller one in sheep casings has now lost 47% of its weight. So we are going to put it in vacuum sealed bags now. This is made from our own sheep meat and some moose meat, and you can find the recipe or the spices that we used in the description. We only had one piece left of the smaller casing, but it was interesting to try some thicker one as well. This is the same, but we also made a new recipe with rosemary and garlic, so that's interesting. It works to dry sausage like this, but ideally I would have liked some kind of cabinet or an old fridge or something where I can shut them in for what is called a passive phase, where the moisture from inside the core
is creeping out through the skin. When they are out in the open like this, in a large room, they dry from the outside in. But I would need some kind of small space where I can have them in that passive phase where they starts to dry from inside out as well. But I really do want to make a good salami, so I need to figure out how I can do this in a good way here. But it's like always, too many projects. What we do now is we accept that it gets a little bit drier on the surface, and since they are not that thick, it's not a problem. If you are making larger salamis, then there could be a dry shell around it and capturing in the moisture inside, and the meat inside starts to rot instead of ferment, and that's not good if you're not a fan of high meat. But what we do now is we vacuum seal them and store them for a while in room temperature, so that what little moisture is inside here can even itself out throughout the sausage. Another problem that I need to figure out how to solve is whenever I'm making sausages like this, they always seem to have some holes inside of them, or they don't get solid. So when I cut the sausage in half, there is always small cavities, or what to call them. And I guess it's the same as with the cheese, that the bacterial culture makes some kind of gas, and that's how they make cheese with holes. I don't want that in salami. I don't know if that is the case, but I really do want to solve the problem, because it is possible to make salami without the holes inside. Ja, men det ska vi inte. Nu är sitter på kanske du smakar någon bacon? Inte? Farsa ska ta en bacon. Det tar en skinka. Först dricker vi lite glögg. Vad är glöggen? Här är glöggen i glaset. Ja, de här funkar där. Ja. Ja, men det är lite större, det är ju det vanliga glas. Ska Ivar ha eller? Var det där den där Ja. andra glöggen? Kan man ta också själv? Ja, gör det. Nu har jag bara sötat lite grann så jag vet inte alls. Smaka på den. Ja, Farmor. farmor. Farmor ska kyssa mig. Jaså, får inte jag kyssa dig? Lite nu. Lite bara. We had some really nice days at Talasbuan with Mathias' parents. The last day we drank some glögg, or mulled wine as it is called in English, went to the sauna again and had dinner in our tiny cabin. Ska jag äta här?
We just want to say how much we truly appreciate our mothers and fathers. We are so grateful that Ivar has them in his life. And we hope that all of you grandmothers and grandfathers out there know how valuable you are. Ja, nu var den bra. Ja, ni har ju nog jättefint här alltså. Det är ju det som är. Jag skulle ju bara plocka lite mer runt den. Ja. Kom ihåg nu att jag har lärt dig. Ja. Oj. Hej då, ska du vinka? Innan säger det tut, sa du. Ja, de åkte iväg. For de nu? Ja. Vart for de? Ja, vart for de? For de hem? Hem till sitt hus? Var det en traktor? Ja, det kan man tro. So my parents went home. It has been a nice weekend. Nice for Ivar to hang out with them. He talks about them every day. It's good that your parents are very close. Very good. Jag vill köra kälke. Ska vi köra kälke? Ja. So now you have seen some different views that sceneries from what we normally show on this channel. It can be good to see something else to enjoy what we have. Yeah. We feel so fortunate to be able to live here in the sparsely populated areas of Jämtland. So I guess this is it for this episode. Thank you for watching and we'll see you in the next one. Hejdå. Hej då!